نور من سنا خير الأنام فتعانا وامحو عني ما بدا كل نور من سنا خير الأنام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشكو وأضاع وفؤادي قد بدا بالي الظلام يا حبيبي يا حبيبي كيف أشكو وأضاع وفؤادي قد بدا بالي الظلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلي وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه النور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين خودك الصفي المبرد وردنا يوما نشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأينا العيسى حنت بالسرى إلا إليك والغمام قد أظلت والمال صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم وأتاك العود يبكي فتذلل بين يديك والسجارة يا حبيبي إنك الظبي نفور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جند الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جند الحسين مرحبا مرحبا كل من في الكون هام بك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا للهداية عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير طلع البدر عليك من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر
محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلوا على النبي محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله
باللقاء قد فاز لما ارتقى دون الورى ربنا دون الورى ربنا ربنا يا عاشق المصطفى مصطفى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كاس الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كاس الصفا وطاب وفد الهنا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى وكاس الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كاس الصفا وطاب وفد الهنا الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى دون الورى ربنا دون الورى ربنا ربنا يا عاشق المصطفى مصطفى وطاب وفد الهنا قد راق كنت الصبا وطاب وفد الهنا أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كاس الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كاس الصفا وطاب وفد الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the dispenser of rest. Oh Allah, open my heart, make easy my work, make easy my speech, for that they will understand. أيها الحاضرون الكرام نحييكم تحية إسلامية تحية mubarakah. تحية أهل الجنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على خلائق أجمعين وإماما للمتقين وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد. المكرم والمحترم سيد الوالد مربي أرواحنا وأجسادنا أبويا يحيى زين المعارف وأهله، وأيضا السيد الوالد أبا هجي نائم بن محمد هجي أكيب وأهله، حفظهم الله تعالى ورعاهم ونفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. And a very good afternoon to the Honorable Al-Fadil Tuan Haji Muhammad Naim bin Haji Muhammad Akib, Principal of Terengganu Al-Bahjah Islamic Boarding School, and his esteemed family. The respected Tuan Muhammad Azrul bin Abdul Rahman, Head of Al-Bahjah Foundation Malaysia, all the Islamic scholars, the elders, followers, and the big family of Al-Bahjah. May Allah protect us, ease all our tasks, fulfill our wishes, and bless our noble mission and vision until we are gathered with our beloved Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him in Jannah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. المكرم والمحترم أيضا جميع المشايخ الكرام بمعهد البهجة ترنغانو، خصوصا الشيخ عبد السلام الخليلي والأستاذ ليث العراقي وأنكل أتيب والأستاذ أحمد دسوكي والأستاذ محمد زكي، حفظهم الله تعالى ورعاهم ونفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. And not forget to our attendees, whether those who attend directly or who follow through our social media, wherever you are. Hadirin, di zaman yang luar biasa ini, dunia sedang sakit. Di saat dunia terbakar, kita jangan sampai terbakar. Dan di saat dunia terbalik, Al-Bahjah tetap mendidik pelajar-pelajarnya dengan akhlaknya Nabi, ilmunya Nabi, kitabnya Nabi, dan petunjuknya Nabi. Menanamkan nilai-nilai yang religius, teguh, kuat, konsisten, disiplin dan tepat di dalam pelaksanaannya. Indeed, time is moving swiftly and we are now living at the verge of akhir zaman, the end of time. No, people today live in a world full of challenge. This generation are corrupt, not taking Islam as the way of lives, with technology and gadgets replacing family bonds that are increasingly falling apart. The new generation neglects their religion, is arrogant toward Allah, and is dishonest in all matters. But in Al-Bahjah Islamic Boarding School Terengganu, Malaysia, remains steadfast in educating the Ummah, guiding the new generation with signs of a noble life in this world and the hereafter. Ladies and gentlemen, and here we are, the generation of life, generasi Islam yang berakidah, aswaja, bermanhaj, sufia, bermadhab, tangguh dalam menghadapi segala cobaan di tahun yang extraordinary. Tanamkan sunnahul karimah, tanamkan sunnah nabawiyah. Peluh dan air mata yang menetes, perjuangan dan juga usaha yang dikerahkan, menjadi bukti nyata ikhlasnya para pelajar dalam mewujudkan program yang mulia ini. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta panjatan doa dari para guru mulia, program pada malam hari ini dapat terlaksana dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Maka dengan segala kerendahan hati, saya Nabil Amin Rahman, dan saya Abdul Halim, izinkan kami mempersembahkan sebuah penampilan spektakuler para pelajar Al-Bahjah Terengganu yang akan selalu terkenang dan takkan terlupakan. Inilah dia Haflu Ikhtitam Al-Am Ad-Dirasi Litulabil Bahjah Terengganu Darul Iman tahun 1446 Hijriah atau yang bertepatan pada tahun 2025 Masehi dengan tema Binaul Ajyalil Islamiyati Dati Akhlak wa Taqwa, membentuk generasi Islam yang berakhlak dan bertakwa. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayyuhal hadirun al-kiram, hayya nabda'u hadal barnamij biqira'atil Fatihah. Asallahu ayusahhila hadal barnamij min bidayatiha ila nihayatiha ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa aslafuna salihun. Al-Fatihah. حسنا هيا نخطو إلى البرنامج التالي وهو تلاوة القرآن الذي سيقرأه أحد الطلاب من تحفيظ إلى أخينا رضا عليه فيتفضل مشكورا. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. اذكروا صلاة على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولعلكم تشكرون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan pada acara kita pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian berpindah ke sesi yang kedua adalah menyanyikan lagu Mars Al-Bahjah. Kepada para pelajar dimohon untuk berdiri. Cita-cita kami tertinggi, berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah, menjunjung tinggi akhlakul karimah. Amanat guru mulia kami buyaya, semangat berkiprah, LPD Al-Bahjah, lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah, membangun hidup berakhlak mulia. Lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah,
pengembangan dakwah Al-Bahjah, membangun hidup berakhlak mulia. Lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah menjadi cahaya penerang umat. Lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah membangun hidup berakhlak mulia. Lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah menjadi cahaya penerang umat. Menjadi cahaya penerang umat. Menjadi cahaya penerang umat. Baik, kepada para pelajar dipersilakan untuk duduk semula. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berpindah ke sesi selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan langsung disampaikan oleh pengurus Al-Bahjah Terengganu kepada Al-Ustadz Ahmad Dusuki. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salat ala Nabi Muhammad. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma taufiquna illa billah. Wa ma tawakkuluna illa 'ala Allah. Wassalatu wassalamu atammani atharani ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana infa'na ma 'allamtana warzuqna 'ilman alladhi yanfa'una walhiqna bi'ibadika as-salihin, amma ba'du. Yang kami cinta, yang kami hormat, kepada guru kami, guru kita semua Buya Yahya, dan juga kepada Sayyidil Walid Abah Haji Naim, dan juga kepada Syekh Abdul Salam dan Uncle Latif, dan juga Abang Azrul, dan kepada semua para sesepuh. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua, kepada antum semua, panjang umur dalam ketaatan dan sihat wal afiat. Dan semoga segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati juga kepada kaum muslimin muslimat yang dah sudi datang ke madrasah ini, Pondok Al-Bahjah Terengganu. Alhamdulillah pada malam ini kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita menyambung silaturahim di tempat yang mulia seumpama ini. Kami sebut tempat ini mulia kerana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tempat semacam ini adalah taman syurga. Disebutkan dalam satu hadis bahawa idza marartum biyaril jannah farta'u. Rasulullah SAW bersabda bahawasanya, jika kamu wahai para sahabatku melewati atau melalui taman syurga, maka singgahlah. Faqila ma hiya riyadul jannah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman syurga? Maka Rasulullah menjawab, halaqaz zikri, fi riwayah majalisul ilm. Bahwasanya taman syurga adalah di tempat di situ disebutkan ilmu atau majlis ilmu, maka itulah taman syurga. Maka kita boleh bersilaturahim di tempat di taman syurga. Dan apalagi di awal kita dah membaca maulid, disebutkan oleh para ulama bahwasanya inda dzikris salihin tanazzalur rahmah. Bahwasanya ketika disebutkan nama-nama orang soleh, maka akan diturunkan rahmat-rahmat Allah SWT, dicurahkan limpahan rahmatnya. Apalagi yang disebut di dalam maulid adalah Rasulullah SAW.
maka sangatlah banyak dan sangatlah agung rahmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtisaran secara ringkas karena waktu, kami di sini berdiri sebagai wakil dari pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang dah sudi datang ke madrasah ini. InsyaAllah kehadiran tuan-puan akan menambahkan keberkahan untuk Pondok Al-Bahjah ini, memberi keberkahan kepada para pelajar, memberikan cahaya, insyaAllah cahaya keberkahan Al-Bahjah, yang maknanya Al-Bahjah dengan kehadiran tuan-puan semua, insyaAllah Al-Bahjah yang bermakna cahaya. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Akademi Pengajian Al-Bahjah Terengganu. Akademi Pengajian Al-Bahjah Terengganu didirikan pada tahun 2018 di bawah asuhan Al-Fadil Ustadz Haji Muhammad Naim bin Haji Muhammad Akib. Terletak di Kijal, Kemaman, Terengganu Darul Iman. Dengan adanya berbagai program pembelajaran non-formal seperti tahfidz Al-Quran yang tidak terhad dengan fokus dalam hafazan Al-Quran sahaja, akan tetapi juga dibekali dengan ilmu fardu ain, syariat seperti fikih, sirah, dan sebagainya. Tidak hanya itu, akan tetapi juga diadakan program English Courses untuk mengembangkan skillnya dalam berbahasa Inggris. Dan para pelajar di Akademi Pengajian Al-Bahjah Terengganu juga dididik untuk mengisi waktu-waktu mereka dalam beramal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah dan berkhidmat kepada pondok. Tidak sabar nak tahu aktiviti mereka seharian. Jom kita tengok dalam video berikut ini. Pada masa ini, mereka dibangunkan untuk mengisi masa-masa mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan salat tahajud, dan dilanjutkan dengan pembacaan Wirdul Fatih sebagai pembuka kebajikan yang dibaca oleh pelajar setiap hari. Selepas itu, pelajar melanjutkan aktiviti dengan membuat halakoh-halakoh Al-Quran seperti membaca, murojaah, menghafal, bahkan ada yang menghantar untuk mengisi waktu dengan membaca Al-Quran dalam menunggu azan subuh tiba. Setelah masuk waktu subuh, para pelajar membaca doa fajar dan diteruskan dengan salat subuh berjamaah, pembacaan zikir, serta membaca Wirdul Latif. Selepas sholat subuh, pembacaan zikir, dan wirid-wirid, mereka melanjutkan dengan menghafal zikir-zikir dan kemudian ditutup dengan sholat duha untuk mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Dan mereka melanjutkan aktiviti menguatkan badan mereka dengan senam yang ringan pada pagi hari. Sebagai menambah keberkahan ilmu seorang pelajar, mereka melanjutkan aktiviti mereka dengan kemas-kemas pondok di wilayah masing-masing pelajar. Dan pada masa ini, mereka menjalani kelas dengan menghantar hafazan zikir dan dilanjutkan dengan menghafal Al-Quran. Dan pada hari Selasa dan Kamis, mereka menjalani kelas English Courses bersama Juru Mulia Uncle Atif untuk mengembangkan skill mereka dalam berbahasa Inggris. Dan selepas kelas pagi, anak-anak soleh berehat dan mereka akan bangun pada 10 menit sebelum zuhur tiba. Kemudian mereka melanjutkan aktiviti mereka untuk melakukan sholat zuhur dan pembacaan zikir-zikir. Mereka yang tidak ikut dengan peraturan tertentu akan dilanjutkan dengan menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh pengurus, dan mereka melanjutkan dengan kelas siang sampai asar tiba. Setelah sholat asar, mereka melanjutkan aktiviti dengan membersihkan pondok dan kemas-kemas pondok di tempat masing-masing, dan mereka melanjutkan dengan kelas diniyah pada petang sampai azan maghrib. Kemudian mereka melanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah dan pembacaan Rotibul Haddad.
Diteruskan dengan membaca dan mengulang hafazan Al-Quran untuk mengisi masa kosong di antara maghrib dan isya. Mereka melanjutkan dengan sholat isya dan pembacaan surah Al-Mulk. Selepas sholat isya, mereka akan melanjutkan aktivitas untuk asya. Tapi sebelum itu, mereka mengisi terlebih dahulu absen sholawat, karena anak-anak soleh diwajibkan membaca sholawat paling sedikitnya 1000 kali sholawat. Selepas makan malam, mereka bertolak ke surau untuk mengulang kaji pembelajaran mereka di hari itu. Lepas mereka melakukan aktivitas, mereka akhiri hari itu dengan rehat untuk melakukan aktivitas yang serupa di esok hari. Masya Allah, syukran jazilan kepada kumpulan Darbuka Pelajar Al-Bahjah Terengganu. Dan tentunya telah kita saksikan bersama tayangan dan parade Darbuka yang sangat amazing dan luar biasa.
Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah ke sensi selanjutnya, yaitu penampilan nasyid Islami dengan tajuk Amanah yang akan langsung dipersembahkan oleh kumpulan munsyid Al-Bahjah Terengganu. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. الحر إذا وعد وفى وإذا أعان كفى وإذا ملك عفا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran kathiran kepada kumpulan munsyid pelajar Al-Bahjah Terengganu. Telah kita saksikan penampilan nasyid yang luar biasa daripada pelajar tahfidz Al-Bahjah Terengganu. Baik hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah ke sesi selanjutnya. Akan tetapi sebelum itu, mari kita rindukan hati kita untuk mendengarkan petuah para ulama, yang mana insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan nasihat atau mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh Syekh Abdus Salam dan akan langsung diterjemahkan oleh salah satu pelajar tafaqquh Al-Bahjah Terengganu. Walidzalik alaihima fayatafaddala maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي أجلسنا على موائد كرمه ورتعنا في روضة من رياض نعمه وجلسنا مؤملين لكرمه وعطائه سبحانه وتعالى، فله الحمد وله المنة أن جمعنا وإياكم على أماكن تتنزل فيها الرحمات، وعلى أماكن يتلى فيها الذكر الحكيم ويتصل فيها بأسانيد سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. Beliau guru kita tercinta Syekh Abdus Salam mengawali muhadarah tausiahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua, yang telah memberikan segala rahmatnya pada majlis yang mulia hari ini dan mengumpulkan kita di tempat yang mulia, tempat di mana rahmat Allah diturunkan di dalamnya. الشيخ المربي العلامة الشيخ أبويا يحيى زين المعارف، سيدي وقرة عيني الشيخ العلامة أبويا الحج نعيم، الأستاذ الشيخ أحمد دسوقي، الأستاذ زكي أبا عزرول، الأستاذ أنكى اللطيف، الحاضرون جميعا، أسأل المولى عز وجل أن يديم علينا وعليكم كل خير وكل سعادة وكل صحة، وأن يقر أعيننا وأعينكم بهؤلاء الطلاب وهؤلاء الأمانة التي اختصنا الله وإياكم أن نكون على هذه المسيرة التي يلتقي سندها بسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau menyapa kepada Mudir Al-Bahjah Terengganu Syekh Abuya Abah Haji Naim dan kepada guru kita semua
Ustadz Dusuki, Angkal Atib, Ustadz Zaki, dan semuanya yang mana kita semua diberi peluang kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat keadaan para santri dengan keadaan mereka yang sangat mulia, yang dipenuhi dengan ibadah dan segala kegiatan yang positif. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما ولكن نورث العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. Bahwasanya Rasulullah SAW mengkal bersabda bahwa para nabi tidaklah mewariskan suatu harta benda dari dunia dan seisinya, melainkan para nabi itu hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang bisa menggapai ilmu yang diwaris oleh para nabi, maka sungguh dia seperti orang yang beruntung. وهذا العلم الذي أورثه الأنبياء إلى من بعدهم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين حتى وصل إلى هذا المكان المبارك بسند متصل به صلى الله عليه وآله وصحبه. Dan pastinya warisan tersebut diwariskan kepada para sahabat dan para tabi'in sampai kepada kita semua, yang mana warisan tersebut itu adalah sambung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الكلام عن العلم إذا تكلمنا من هذه اللحظة حتى الغد لن نستطيع أن نوفي ولو قطرة من الكلام عن العلم، ولكن هناك أعظم ما نتكلم عنه وهو بماذا ينفع العلم. Bahwasanya bila kita bicarakan tentang ilmu tidak akan pernah berhenti sebentar, tidak akan pernah dikatakan dengan sebentar, tapi ilmu akan terus berterusan sampai hingga akhir hayat kita akan tetap terus menyebutkan ilmu yang bisa memanfaatkan bagi kita. فمهما بلغت من العلم مهما بلغت من العلم إن لم يصاحب هذا العلم أدب وأخلاق وتربية وتزكية فلن تفلح أبدا. Barang siapa yang ia tak ingin mengenal ilmu-ilmu, tak ingin mengenal akhlak, adab, maka ia tidak akan sukses dan tidak akan selamat selamanya sama sekali. إبليس والعياذ بالله منه كان من أعلم الخلق، ولكن هل انتفع بعلمه؟ Iblis itu makhluk yang sangat alim, yang ia banyak ilmu. Akan tapi apakah dengan ilmunya itu bermanfaat untuk iblis tersebut? كان أعلم الملائكة وأعلم الخلق بالأرض، لم يكن هناك أحد في وجه الأرض أعلم من إبليس. Bahwasanya iblis itu adalah makhluk yang paling alim di dunia ini. Bahwa juga dia itu adalah makhluk yang paling alim di bumi ini, yang tidak ada bisa yang menyaingi dengan kepintaran si iblis ini. لكن طرد من رحمة الله. لماذا؟ لأنه لم يتحلى بالأخلاق ولم يتحلى بالطاعة ولم ينقاد إلى ما أمر به من المولى عز وجل. Dengan ilmunya yang banyak, iblis tersebut, apakah dengan ilmu tersebut Allah tidak menurunkan rahmat? Kenapa? Karena iblis tersebut
meninggalkan satu perkara, apa itu? Yaitu meninggalkan ilmu dan meninggalkan ilmu akhlak, yang itu adalah sangat penting. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Innama bu'ithtu maka li'ajli الجهاد لأجل كذا لأجل كذا لأجل كذا هذا كله موجود. هذا مؤصل منذ سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، منذ الأنبياء السابقين، شهادة أن لا إله إلا الله والاعتراف بالتوحيد والاعتراف، هذا مؤصل من نبي الله آدم حتى وصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن بعث عليه الصلاة والسلام متمما للأخلاق التي لولاها لما استقام الدين. لولا الأخلاق لما استقام الدين. لولا الأخلاق والمعاملة الحسنة لما رأينا الإسلام في هذه البلاد. لولا الأخلاق والمعاملة الحسنة لما رأينا الإسلام يجوب في الهند والسند وأفريقيا وغير ذلك. هل الإسلام انتشر بحد السيف فقط؟ لا. هل قد قرأتم في التاريخ أن جيشا للمسلمين دخل ماليزيا أو إندونيسيا يغزو؟ لا. وإنما بالأخلاق والمعاملة الحسنة. عندما رؤيت منهم الأخلاق دخلوا في هذا الدين أفواجا. Sudah sekian banyak. Bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda bahwasanya aku diutus bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah ini berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim dan nabi sebelumnya sampai Nabi Adam. Beliau hanya mengutamakan tentang tauhid dan sebagainya. Berbeda dengan nabi kita Nabi Muhammad SAW yang lebih mengandalkan dengan akhlak. Dengan itu siapa saja yang bisa berakhlak, maka dia telah masuk kepada agama yang selamat. فلذلك ينبغي على طلابنا الأعزاء الاهتمام أولا بالأدب مع الله سبحانه وتعالى، ثم الأدب مع الأبوين، ثم الأدب مع المعلم. إذا اقترن هذه الثلاثة حصلت على العلم. إن لم توجد هذه الثلاثة ضاع منك العلم، ولو تسقى العلم سقيا، ولو يشربونك العلم شرب لن ينفعك. Oleh karena itu harus bagi kita para pelajar untuk selalu meningkatkan adab kita, untuk meningkatkan adab kita. Salah satu adab yang harus kita, yang kena kita tekankan, kita galakkan adalah yang pertama adalah adab kepada Allah. Kemudian setelah kita telah beradab kepada Allah, yang kedua adalah beradab kepada orang tua kita, mak ayah kita, ibu bapak kita. Kemudian setelah kita beradab kepada orang tua kita, mak ayah kita, ibu bapak kita, maka yang ketiga adalah beradab kepada para guru-guru kita, para murabbi kita, para syekh kita. Kemudian barang siapa yang meninggalkan tiga ini, maka ia susah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. كيف يكون الأدب مع الله عز وجل؟ وكيف يكون الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الأدب مع الله عز وجل هو أن يراك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك. الأدب مع الله أن يراك حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك. هذا الأدب مع الله، أن يراك حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك. Cara adab kita dengan Allah. Cara adab kita dengan Allah adalah kita beribadah dengan seakan-akan kita itu menjalankan tanpa dengan larangannya, hanya semata-mata kita menjalankan dengan perintahnya. مع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أوامره وطاعته صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل
Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Wa la yakunu al-ittiba' illa bil-ta'ah, wa la yakunu al-ittiba' illa bil-adab. Lianna innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Al-muhibb min syart al-mahabbah wa min syart al-ittiba' الطاعة. والطاعة إن لم توجد الطاعة مقرونة مع الأدب والخضوع فلن تنفعك طاعة ولن تنفعك استقامة. Kemudian bagaimana cara kita untuk beradab kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ialah dengan mematuhi perintahnya, mentaati perintahnya, dan menjauhi segala apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang di dalamnya ada murkanya Allah, maka kita jauhi. Karena syarat kita cinta kepada Nabi, taat kepada Nabi, itu harus dengan syarat kita mengikuti kepada Nabi ada dengan taat, beradab, dan dengan berakhlak. كيف يكون الأدب مع الوالدين؟ الأدب مع الوالدين من كان له باب من الجنة مفتوح. هذا هو. قيل أن أحد الصالحين عندما مات أبوه وأمه بكى، يعني كان يبكي في الجنازة. قال أتبكي؟ يعني أنت من الصالحين ومن المرشدين ومن المعلمين تبكي يعني؟ قال وكيف لا أبكي وباب الجنة أغلق في وجهي، كأنك طردت من الجنة. وفي رواية للقصة قال وباب السماء أغلق في وجهي، كيف لا أبكي وباب السماء أغلق في وجهي. الأدب مع الوالدين يكون بالطاعة. يقول العلماء في تفسير قالوا ولو أن هناك كلمة أقل من كلمة لذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي التأفيف. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan diantara adab pada orang tua itu adalah Allah beri ciri-ciri dengan manfaatnya, yaitu 2 pintu surga akan terbuka. Dikisahkan ada seorang anak yang ibunya itu meninggal, lalu dia menangis, dan anak ini ditanya, mengapa engkau menangis? Lalu anak ini menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Karena pintu surga telah ditutup bagiku. Dari situ mereka semua sadar. Dan diantara juga adab kepada orang tua adalah tidak berkata dalam istilah bahasa Arab yaitu dalam bahasa kita itu cih, karena itu disebut dengan menyakitkan orang tua. Akan tetapi berkatalah dengan sopan dan doakan beliau, semoga Allah mengampuni keduanya. كيف يكون الأدب مع المعلم؟ الأدب مع المعلم هو استشهاد الخلافة فيه. إني جاعل في الأرض خليفة، وهو الإنسان، ثم اقتصرت على الأنبياء خلافة عن الله سبحانه وتعالى، ثم اقتصرت على العلماء والصالحين والأولياء. إن لم تستشعر أن الذي أمامك يعلمك سواء قرآن أو حديث أو فقه، إن لم تستشعر فيه الخلافة أنه خليفة الله وخليفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان في المحراب أو كان في الحلقة، إن لم تستشعر هذا الشعور فأنت ما زلت بعيد كل البعد من العلم. Kemudian pertama-tama kita beradab kepada guru. Adab kepada guru, kepada para ustadz kita, syekh kita, itu kita harus sadar bahwasanya guru-guru kita, syekh kita, dan semuanya adalah ada cahaya nur yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalamnya beliau semua itu mengambil ilmu daripada guru-guru mereka,
sampai sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus sadar bahwasanya guru-guru kita adalah mulia di sisi kita dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min tamamil adab al-adabu ma'a khalqillah. الأدب مع خلق الله لا تحقرن مخلوقا مهما كان لا تحقرن مخلوقا مهما كان سواء كان مسلم كافر عاصي فاسق سارق زاني ربما أنت اليوم وغدا في مكانه ربما أنت اليوم هنا وغدا في مكانه والعياذ بالله لا تحتقرن أبدا ادعو له بالهداية ادعو له بالصلاة ادعو له بالفوز والنجاح هذا من الأدب مع خلق الله سبحانه وتعالى. Dan diantara kesempurnaan adab ialah adab dengan para makhluk Allah. Dan beliau menyebutkan diantaranya adalah jangan meremehkan mereka, para orang kafir, fasik, pezina, dan para lainnya itu jangan kau remehkan mereka, karena ini merupakan kesempurnaan adab. Dan barangkali dirimu ini bisa masuk ke daerah mereka karena keremehanmu itu. Maka dari itu hilangkanlah rasa remeh dengan para makhluk Allah. يقبل علينا بعد يومين إن شاء الله في خير ولطف وعافية وستر يقبل علينا شهر مبارك شهر الخير وشهر النور وشهر الصلاح وشهر السعادة وشهر الفلاح شهر التراويح شهر المصابيح شهر المتجر الربيع يقبل علينا شهر من خير الشهور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان ويبلغنا شهر رمضان. Dan insyaallah kabar gembira bagi kita sebagai umat muslim yang mana insyaallah 2 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya banyak turun rahmat, bulan yang mana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Dan insyaallah semoga kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. كيف نستقبل هذا الشهر الكريم باختصار في 3 دقائق المتبقية؟ كيف نستقبل هذا الشهر المبارك؟ الجواب من الصحابة ليس منهم. سئل سيدنا عبد الله بن مسعود كما روي في صحيح الإمام مسلم، سأله أحد التابعين كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ Dan bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan? Yaitu yang pertama ini dari riwayat para sahabat, dari Ibnu Mas'ud, dari riwayat Muslim, bahwasanya ada seorang tabi'in berkata kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana caramu untuk memuliakan bulan Ramadan ini? أجاب سيدنا عبد الله بن مسعود قال إنا نخجل أو نستحي أن يقدم علينا رمضان أو أن يدخل علينا شهر رمضان وفي قلبنا حقد أو شيء على مسلم. إنا نستحي أن يقبل علينا شهر رمضان يعني وفي قلب أحدنا شيء يعني من الحقد أو من الحسد أو من الغل على أي مسلم. كانوا معنى الكلام أنهم كانوا يصفون قلوبهم من كل شيء قبل أن يدخل رمضان. Bahwasanya para salafun salihun, para tabi'in, mereka semua menyambut Ramadan dengan apa? Dengan sikap hati mereka sangat malu dan takut ketika bulan suci Ramadan datang. Bulan suci hati mereka ada rasa iri dan segala penyakit hati lainnya. لا يدخل رمضان وفي قلبك شيء على أبي يعقوب. لا يدخل رمضان وفي قلبك شيء على جارك. لا يدخل رمضان وفي قلبك شيء على أي مسلم. لا يدخل رمضان وفي قلبك أي أو حقد أو حسد. لابد من تصفية القلب في هذه الليلة، لأنه إذا كان في الغد أو إذا كان بعد الغد رمضان فإنها الليلة الأولى، والله
سبحانه وتعالى كما في الحديث يغفر إلا مشاحن، إلا من كان في قلبه شيء فلا ينظر الله إليه في الليلة الأولى. Dan antara tidak akan masuk bulan Ramadan bagi orang yang di hatinya itu ada kotoran, dan bagi orang yang di hatinya itu ada keburukan, dan bagi orang yang di hatinya itu ada kebencian kepada seorang muslim. Dan tidaklah Allah mengampuni dosa seorang muslim kecuali jika pada malam pertama bulan Ramadan itu dia memiliki rasa benci kepada seorang muslim yang lainnya. فأسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا وإياكم رجب وشعبان أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يوفقنا للصلاة والصيام والطاعة والقيام، وأن يجعلنا من أهل ليلة القدر. اللهم يا الله يا الله يا الله يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا كريم، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظ هذه المدرسة ومن حل فيها ومن درس فيها ومن أنفق عليها ومن أسسها وبناها وسعى لها. اللهم احفظ طلابنا، اللهم احفظنا كل خير وجنبنا كل فتنة وأذية وبلية ورزية. اللهم إنا نسألك من الخير ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر ربنا أحينا بالإيمان وأمتنا على الإيمان، واحشرنا مع الإيمان وأمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا مع لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نتبع نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau menutup dengan doa-doa dan salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhiri muhadarah tausiahnya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amba'at. Anak-anakku semuanya yang sangat Buya cintai dimanapun kalian berada di Al-Bahjah, di cabang-cabang Al-Bahjah di seluruh Indonesia, termasuk juga yang ada di Malaysia. Semoga Allah memberikan pada hati kalian ketenteraman, kedamaian, kesenangan. Dan semoga Allah memberikan pada kalian ketulusan, keikhlasan.
di dalam menuntut ilmu. Sungguh dengan keikhlasan kalian di dalam menuntut ilmu, dari situlah Allah akan berimu ilmu yang manfaat, keberkahan ilmu, juga kemudahan dalam menuntut ilmu. Tapi siapapun yang menuntut ilmu tidak tulus karena Allah, dia tidak akan dapatkan ilmu yang manfaat. Dan Allah pun juga tidak memberikan ketenangan. Yang ada hanya capek, gelisah, gundah. Ujung-ujungnya adalah dia tidak puas dengan apa yang dilakukannya. Tapi yang diberi Allah ketulusan di dalam hatinya, lihat. Dia sadar betul bahwa di saat ia menjadi penuntut ilmu, dia diliputi rahmat Allah. Pahala yang terus mengalir. Pahala-pahala setiap saat. Artinya di dalam kebaikan yang luar biasa. Maka jangan sampai ada di antara kalian itu ada yang punya kegelisahan di saat berada di tempat yang mulia seperti ini. Lebih sering mendengar bisikan syaitan untuk hengkang dari tempat mulia. Renungi dirimu, wahai anak-anakku semuanya. Tingkatkan ketulusanmu. Jika kalian tidak tulus, alangkah sia-sianya keberadaan kalian di tempat mulia ini. Orang tulus ikhlas senang. Kalau sudah senang, ya rindu orang tua ingin pulang. Tapi ketahuilah, tidak mau kalau harus berhenti dari kemuliaan ini. Bahkan hanya tidak sampai di sini. Setelah keluar dari tempat mulia ini nanti, setelah selesai mondok, maka dia ingin berjuang. Kalau punya ilmu mengajar. Kalau tidak punya ilmu dengan kekayaannya, ingin bergabung dalam program kemuliaan ini. Seperti yang saat ini Buya temui, ada para pejuang-pejuang Al-Bahjah. Mereka bukan santri. Mereka tidak punya ilmu. Akan tetapi mereka punya harta. Mereka ingin mati-matian, berkorban dengan kekayaannya untuk bergabung. Belajarlah dengan mereka. Mereka yang dari luar rindu untuk berada di dalam pondok. Bagaimana kita berada di dalam pondok tidak bangga? Ingat wahai anak-anakku. Mereka yang di luar ingin bergabung di pondok ini. Banyak nih hamba-hamba terkasih Allah. Bagaimana kita yang berada di dalam pondok tidak merasa bangga, senang, tentram? Naudzubillah, jangan sampai kita bergolak untuk meninggalkan tempat mulia ini. Ujian apapun kita harus tabah. Itu tanda ikhlas. Ini wasiatnya Rasulullah. Lihat malaikat ridho apa yang dilakukan. Lihat semua penghuni laut mendoakannya. Kurang apa? Nabi Muhammad mendoakan. Nabi Muhammad senang. Aduh, kurang apa? Maka ketahuilah anak yang gelisah, apalagi mudah putus asa di tempat mulia semacam ini, ketahuilah, tutup poin. Niatnya belum tulus. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian bagi kalian. Di saat ujian kemudian ada yang naik kelas, ada yang tidak naik kelas. Yang lulus tidak boleh sombong. Dan yang tidak lulus selalu gelisah, berarti dia hanya pengen disanjung. Sombong yang belum tampak adalah anak yang putus asa. Di saat dia tidak lulus langsung dia ingin hengkang. Enggak kuat, ketahuilah. Kenapa dia semacam itu? Karena dia tidak tulus. Dia berbuat bukan karena Allah. Pengen disanjung manusia. Merasa malu karena tidak lulus. Padahal biarpun tidak lulus, dia sudah mendapatkan pahala. Bahkan pahalanya bisa lebih gede dari yang lainnya. Kenapa? Yang lainnya menghafal sekali saja sudah hafal. 2 kali hafal. Ini 10 kali membaca tidak hafal. 10 kali adalah pahala. Hanya kelihatannya saja di depan manusia dia tidak lulus. Makanya karena yang dipandang hanya pandangan manusia, sehingga di saat tidak lulus dia gelisah. Maka yang tidak lulus selalu gundah, dia tidak ikhlas. Kenapa? Dia bukan cari Allah. Dimanapun dia berada, tetap kasusnya sama. Maka sepanjang berada di pondok, pasti orang semacam ini adalah gelisah. Sesaat ingin hengkang, ingin lompat sana. Tapi orang yang tulus, subhanallah. Lulus, tidak lulus, tentram hatinya. Karena dia mengerti bahasanya dia berada di tempat yang mulia, yang indah. Dan beruntunglah wahai para orang tua yang punya anak seperti kalian. Orang tua yang punya anak seperti kalian, wahai anak-anakku, beruntung. Kalian menjadikan sebab mereka mendapatkan pahala, kemuliaan. Bukan kemuliaan saat ini di dunia, nanti di akhirat. Biarpun di dunia belum tampak kemuliaan tersebut, tapi di akhirat sudah mendapatkannya. Maka dari itu anak-anakku semuanya, di haflah akhir tahun ini, yang sukses bersyukurlah. Yang belum, tabahlah. Semangat. Itu tanda kalian ikhlas. Runtuh dua-duanya. Yang lulus dengan nilai baik sombong, runtuh. Yang tidak lulus putus asa, runtuh. Semuanya runtuh. Karena apa? Bukan karena Allah semuanya. Yang selamat siapa? Yang berbuat karena Allah di saat lulus tetap ingat bersyukur kepada Allah dan tetap
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على نهجه القويم، جعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وغسلت بماء التوبة ذنوبا، وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية أو في الأسبوع الماضي أو في الشهر الماضي إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمنا وإياهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وحين بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا بخير منك أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك، اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. وما سألناك يا الله من خير فأعطنا، وما لم نسألك منه فابتدئنا، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، ووفقنا للصلاة والصيام والقيام وقيام ليلة القدر يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Syukran kasiran kepada Tuan Guru Syekh Abdul Salam. Semoga dengan pembacaan doa keberkahan yang baru sebentar tadi dapat menjadi sebab mendapat pengampunan dan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, sama ada yang hadir langsung ataupun yang mengikuti melalui media sosial kami dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dari jam ke jam, menit ke menit, saat ke saat, majlis pada malam yang berbahagia ini telah selesai. Maka hadirin, demikianlah majlis kita, majlis Haplul Ikhtitam Al-Am Ad-Dirasi pada tahun ini. Dan nantikanlah kami akan mengadakan acara yang sama di tahun yang akan datang, tentunya di Akademi Pengajian Al-Bahjah Terengganu. Dan akhirnya saya Abdul Halim dan saya Nabil Amin Rahman mengucapkan syukran kasiran atas segala perhatian Anda. Mari kita tutup majlis kita dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.